Voilà, et Kao Fo, Kao Walumandan, Kao Bella Jelen Fo, Kao Walumando, Dante Folimina. Et Viro Jamjan arrêté, Viro Jamjante vraiment, Viro Jamjante. Bouchiliba arrêté à Konere, à la famille. Et encore que Arasbach, et Arasta Bora, Abora Kasula. Anye kunu garandu selame. Alhamdulillah, rasa e malien na fo bela jeli. Wala be malien be taichi. Min kadi bi boy bafo. Voilà. Vidéo kera ganya kunu. Aka émission kera ganya kunu. On va dire comme ça. Pourquoi? Parce que anye kangari menda follow là. J'espère qu'il y a famille parce qu'il y a beaucoup follow là. Il y a beaucoup follow là. Aye bêtiser munu damne. No ye digo kele aya fo karsa mbora kunu émission be kala ka ba mama ka dikula voilà no tenere kun franchement ka bobbi ka kumarasta ka tout simplement parce que aye kuma mi fo français ko la quoi sinon ne kuma fa ka peu pourquoi parce que mama ka dikula parce que na magara dikula je dungodu odu amebo akana nyino roko ko arasta ka kunu video la ne dabal le bana quoi ne dabali bana peu ant marasa ko wakati mina folo la akumete ma wakati da akume paso wakati ka do mo kuna ko France tanga problème yede kuma tama poli ko poli anga million duwa ou bien zana de ya du dressa de ya du kuma tama malo akara ka ko de ne ko arasta tagara kasola chien folo la ne ko mo beta moko de be ka rasta soutenir ou be ka libération réclamer ko rasa ka bla nya fo a bela jele me fo ajiki ko ne kuma fo nga bebe fo ajiki parce que dusu ko ta sonzro to ko bla ka ba burana na quoi anya rasa ka kunu vidéo ne dabali bana quoi ne ta do moko bi yerema moko sa mali bi rom na bi France be mali ko no chugumina ne ta do moko bi tu irema ki ba fo ki be France défend ko ka France ka bilan défend quoi ou bien ka fo koni France tara ka bo malla ko e mali ko bané quoi e ci resta anani kelende asadi ayin ko kelende ke no e M5 kele la ne rene César mo sadi neni kelaw na ne wakati neni César mo chama kuma quoi ne kuma kele fo billahi taala ne ko ngo arasta bijo M5 nya ka jira jede aka do kalwala ka koloshita ka do ka yereyi aka gagner face au M5 parce que ngoni M5 sera ka ibeka la ta je do ngo arasta ka kubane jamana kono dembe mali don ka wuli combien de millions de maliens mali kono fo mali koka olu ka wuli koka ibeka la ta o ka mara ko jugu c'est-à-dire village ka jini ka mo fa militaire be ka sa o bela révolutionnaire e bta ka fara be ka ani bubu ko lu deme ko lu défend contre ton peuple munundari ila arasa ma mo lame ko parce que ko arrogance balo be je ne sais pas entourage ni na mata bolo quoi en tout cas mo yema ko ta bolo munu me conseil dama ala nana ka nay ibe ka takara malen dum sara ka ibe ka la takara o mi ambe contexte mi kono bi Mali dembe ya famia bi ka fo ko France tem non seulement France mana Mali demani kama pire encore France be ka c'est-à-dire France be ka ke tugo bela Mali yere kana wuli fiu problème ma on fait France ta fait dien ko nga problème ka ba Mali dembe bolo kalama bi Malien be tout le monde sait que billahi ko France tem Mali fait tout le monde le sait e be bokka sola kana jamana be contexte mi ngono transition be chumina ne kila ebini ka jamana ni ko ibita mali ko mali kadiye anga révolutionnaire ara ngotoy ko mali kadiye ne kila ka nga frère modèle bedeke e bisa ka jamana de chumina tya imena wo ande kule bachi la quoi ça dit il nous a bébé ka do gouvernement il nous a bébé ka ke fe mali kono bébé ki daro jamana en kola bébé ki sigi radio la jelela te kule la sorio wo chila te une lutte sans fin ça dit couler battre quoi ne dabali bana ko
abena essayer avec France défend ko parce que ko France ko premier ministre civil kata ko lutara kata ka shogelta mais kabna fo ko France sadi France ba jofe ne France ne c'est là mo ni ketando parce que shogelta au politicien abeta e ko shogelte maldende ça dit quoi Mali ne côté Mali be rom na bi on était en jamana Mali deulu ta ko jamana ne ko amese kan sigi jogodi mo wore ko an jamana mara to dicté onyi eremi révolutionnaire e be sigi jogodi ko luka kuma ko argumenter e be sigi jogodi ki luka kuma wala ki bi jodi wala ube ki bolu défendre contre ton pays mais c'est grave ni me seka do kunlo kono jogodi et resta et bad en fait tu le sais quoi parce que ni e français ka bamugo mugola kate mugo fe ko to ka jamana ko c'est que otiki klono ka jamana mena ka jamana aka jamana intérêt de aka jamana ko dogo intérêt ko je français là parce que la France se bat pour son intérêt à elle-même oh mugo mi klono ka jamana ta ki ka jamana ressources ta ka ki ba ni shi ka jamana ko do ma ka français jala français be tiki do dénoncer France di nana fo aw nyina ya no ko jiye kono ko shugol ka daga premier ministre ka klaka do sida o mgo ka ko kana son shugol ka daga premier ministre ka klaka ko ambassadeur bla kana fo kuluba asimfe kana fo asimi na ko shugol ka daga premier ministre pourquoi aw na munde prétexte fo aw nyina ko shugol les politiciens wa noko o ma malien te wa avant d'être politicien ou quoi c'est pas un malien on tu sais quand sigi sadi ayreka awire mi jamana kono dewni amni ta nga jamana anti kan siki ka kuma mais c'est grave vraiment tu sais wallahi billahi ka boka video ka rasa ka bi fombele no tanga la yini kunte amani ngere parce que arasa ka kobana il est fini quoi mimbe sadi arasa ko be robna bi akanga ka bo ka mali deme ka mali deun deme mais kibini sigi folo la kana mo manipuler ou bien quand vous la France défend Mali kuna charasta ni France kele ni me ganga bo Mali kuna de M5 ta ne ak la okun ke la somi quoi ika peuple be famille fait ni te politicien ko de ni te asim ko ni te shogal ko wa ni te gouvernement ko quoi ni ye Mali ko de Mali don ida ban nyoche an beya don bi an beya don tigi ko France mana Mali eche la preuve en est France fila kataka le Burkina kata Burkina ka befa on va dire comme ça kataka Burkina ka faga pourquoi parce que tout simplement pour que jamana c'est là mo ka foko France ka tono barkan ka tono mais barka noko eche ame muni fo barkani ambe barkan na le mundi ay mundi na fanya malikuno olla ne question poser kuna le ko resta boy kana France ka bilan comme ko Mali yere ka histoire kono fie ko bubu yona premier ministre mana oh on be bilan min do bubula o de village jenna ka muso kono mamna ko kono fara ko dembo kono ka bagaw fara ka bagaw jeni ka nyojeni ka village kutru ci pew ambo de do bubu ka bilan boni ekra ka ni sigi kana fo onyina ko bubu ka bilan ko na bo Mali yere sadi Mali yere ka histoire la quoi mais c'est grave ambe contexte mkono bi do neko hali munu be kafo ko sharia sosora ko gouvernement beta gouvernement de notre abortando awni ala che ambe do ko bi mali bi daga mina quoi ni ko kika ko ka sharia be respecter à la règle que tisi sa mali te bossa parfois jamana mo be femina pour que jamana ka korota fango kedi sharia jonya sigi on ne masikia on ne tatanga sharia ka jamana la ben ka sigi ni ya me ko sharia mu jamana de bi ni ya me ko sari luwa kana so luwa kana katando ibeka katana no ibeka mamunike ibeka election show jombora ko kuma fa ni M5 mo gote ibeka sari jamana da flo be shona fem be kala ka dese awe mundi sharia ko kuma fa oh jamana be digam ko bi o le ka nga je kan tege nyogoma mais c'est grave quoi ne be min fo ka fo samni silimanyana aw yara sabla liberté provisoire de la de malon billahi tallahi mo shita fe ne be to ko kuma fo de ngo mo ta fe hali jugu ka do kasola hali ki jugu do kasola billahi amani mo shiye quoi
mais k'a fɔ Sam ni Silima ɲɛna aw y'a rasa bila liberté provisoire de la a ka droit do wa aw y'a kɛ aw ka droit do aw y'a sigi a ka jateminɛ de yani le 4 août cɛ n'a ka baara de kɛra ko ka jamana in tɔ la déstabiliser ou bien k'a ɲini ka transition la gosi k'olu la affaibli ko parce que cɛbilen ninnu bɛ ka wuli ko parce que ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka wuli ka opposition kɛ ni gouvernement de transition ye jamana min cilen don ne ko mais c'est à dire malidenya ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka quoi a fɔ Mali hinɛ tɛ aw la pas parce que ko karisa de ye premier ministre ye ou bien a bɛ karisa bolo ou bien karisa de bɛ gouvernement na ne ko an t'o to yan Mali bɛ yɔrɔ min na bi o ne ko Mali hinɛ tɛ aw la wa jɔn de bɛ wuli k'i bɛ bila nin transition na jɔn bɛ wuli k'i bɛ bila nin gouvernement na jɔn de bɛ wuli k'i bɛ ninnu kɛlɛ sa n'a y'a sɔrɔ Mali ka di e ye minnu b'a la olu ko k'u b'a fɛ ka Mali dilan k'u b'a fɛ ka Mali ta ka bɔ dingɛ kɔnɔ ne ko munna aw tɛna ka n'a tɛgɛ di olu ma munna aw t'u dɛmɛ pour que a bɛ se ka ɲɛ cogo min na mais kana o sigi ten dénoncer o dénoncer burujali o burujali critiquer ni critiquer ça de foyi quoi k'a ɲini dɔrɔn k'a tiɲɛ u bolo aw ma Mali ka c'est à dire Maliens ye politique faamuya tan dɔ de koyi France yan nɔ ou bien États-Unis ni élection kɛra k'a ban dɔrɔn baara banna du moment que président sigira ou bien c'est à dire président sigira k'a ka gouvernement sigi dɔrɔn a banna opposants bɛ taa ka taa baara de kɛ jamana kɔnɔna na ka yɔrɔ labɛn ka forage seni ka école dilan ka dɔgɔtɔrɔsow ka siraw da k'u ka sigidaw labɛn ka wuli ka se jamana kɔnɔdenw ma k'u ka degun ɲini o de ye opposant ka baara ye mais anw ka opposant aw bɛ élection na ils sont opposants i gagné fana ye élection sɔrɔ ils sont opposants i bɛ ka fanga na olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu bɛ c'est à dire olu ka wuli ka jɔ bɛɛ de k'a ɲini k'a tiɲɛ i bolo a kana ɲɛ e bolo fiyewu sachant que n'a ma ɲɛ nin bolo o ye Mali de ye e yɛrɛ ko e bɛ Mali min fɛ e bɛ k'a ɲini k'a tiɲɛ nin bolo n'a tiɲɛna nin bolo c'est que a tiɲɛna Maliden bɛɛ bolo wa a tiɲɛna e b'a fɛ ka na minnu mara dɛ i b'a fɛ ka na fanga boli minnu da la dɛ i b'a sɔrɔ a tiɲɛna olu bɛɛ bolo e cɛ non mais c'est grave quoi billahi ne tɛ ka se k'o de faamuya an ka Choguel to yen an ka Assimi to yen an k'o de ko Mali ni Mali ka di e Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi Mali yɛrɛ tɛ yen quoi an bɛ don min na ko bi Mali yɛrɛ tɛ yen pourquoi i tɛna ka na o dɛmɛ k'o soutenir mais ko fo k'a ɲini k'a tiɲɛ olu bolo n bɛ min fɔ Razbati wallahi an ka bɔ c'est-à-dire ko kulotigɛ bɛ falen c'est-à-dire ko kulotigɛ bɛ falen sɔmi un homme averti en vaut plusieurs Jeanne te connaît ko bɛ cogo di tu sais pourquoi fɔlɔ la 2017 2018 2019 et tu es intouchable de quoi Maliden bɛɛ kun b'i fɛ mais tagalen ɲɛfɛ mɔgɔw nana bɔ ko kalama depuis ye Sumala choisi don min na o don États-Unis i ko minnu ye basa ye Mama Salimata ninnu ni Touré ninnu y'olu bɛɛ kɛ basa ye o don olu y'u cun mɔgɔ baden de y'a cun ka bɔ CDR kɔnɔ o don an y'an débrouiller ten ka ko bɛɛ kɛ ka an yɛrɛ c'est à dire quoi an sɔnna fɛn bɛɛ ma ko k'e protéger fo ka n'an bɔ a kalama min yɛrɛ bɛ au juste n'o ye Bubu ka dɛmɛ ko ye ka na se M5 kɛlɛ ma M5 kɛlɛ la i wula k'i jɔ pas i m'i jɔ ne yɛrɛ en fait i y'i jɔ jamana kɔnɔdenw nu c'est comme si i kɛra marifa tabaga ye k'a ci i ka jamana kɔnɔdenw na parce que il est arrivé à un moment donné bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko i bɛ ka dɛsɛra i bɛ ka mara kɛra mara ko jugu ye i bɛ ka mara kɛra c'est à dire Mali yɛrɛ ka histoire kɔnɔ fiyewu wa ne b'a dɔn fo ka taga dugukolo meleke i bɛ ka ɲɔgɔnna président bɔ tɛ na Mali kɔnɔ fo ka taga dugukolo meleke i bɛ ka na ka Bubu fo ka taga dugukolo meleke olu ɲɔgɔnna tɛ Ala t'olu ɲɔgɔnna nɔgɔya Mali ye bilen quoi olu n'u ka marako jugu olu n'u ka crime jugu pendant que village bɛ ka jeni fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ Karim bɛ ka jamana nafolo ta min ka d'a ye ma famille d'abord mes amis d'abord Malidenw bɛ ka sa i y'a sɔrɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ famille bɛ yen nɔ olu tɛ dumuni kɛ billahi hali tile 2 par jour hali siɲɛ 2 par jour il y a des familles olu tɛ dumuni kɛ hali siɲɛ 2 par jour encore moins ko siɲɛ 3 dɔw bɛ tile mun bɛ kɛ u tɛ dɔrɔmɛ 100 sɔrɔ au même moment Karim bɛ ka taga jamana nafolo cɛ ka taga don sunguruba la wa billahi arasa dama se ni si ma nin bɛɛ kɛra M5 ko kɛlɛ ɲɛkɔrɔla la Baci dama don ni si la les blindés en carton a dama don ni si la e wulila ka tila ka sari ka syndicats kɛlɛ économétriques ka syndicats k'olu kɛlɛ ka di IBK ma ko parce que k'olu bɔra ka marché k'olu réprimer la k'olu jalaki k'olu la gosi ko parce que k'olu ye tra papier ɲini
autorisation ɲini k'olu kun kan ka da yɔrɔ min k'olu marché ko ka tɛmɛ ka marifa t'u bolo muru t'u bolo bere t'u bolo foyi ka tagama ten k'u bɛ taa primature da la k'u bɛ t'u ka u kumakan fɔ ministre ɲɛna e bɔra k'u lagosi k'a di IBK ma i ye bɛɛ lagosi i y'i jɔ M5 ɲɛ ka fɛn bɛɛ kɛ e ye nin bɛɛ kɛ mɔgɔw bɔr'i kɔ n bɛɛ y'a cu i kɔni b'a dɔn tigitigi an ka juguya dabila o tɛ commentaire ni yɛrɛ fɔ an ka hasidiya dabila e b'a dɔn M5 ko kɛlɛ la a cira e ni minnu cɛ mɔgɔ minnu b'i kɔ tɛ o olu ye kɔnɔ ku de ne t'olu jate la hali kɔnɔ ku ka fisa ni olu ye a ciri ni minnu cɛ olu de y'i la affaibli ne t'an yɛrɛ don a la yɛrɛ k'i affaibli la k'i ka ko ban pewu pourquoi parce que y'i jɔ malidenw ni IBK cɛ pourquoi parce que IBK ka marifa minɛ k'i b'a ci malidenw na o kɛlɛ nana kɛ o janjo o ma diya i la i y'a ko juguya ka juguya i y'i to la ko parce que k'i ni Diko a donna ta a bɔra tantɔ min tɛmɛna ni Diko cɛ a wagati mɔgɔ i m'a sara maliden na maliden ma bɔ a kalama a kuma ma da maliden kulo kan i ka jɛkulu mɔgɔw wo maliyɛn wo mɔgɔ si tun t'a kalama fo ko tiɲɛnen kɔ pewu IBK binnen IBK tagalen de ma bɛn e ma sisan fɛn fɛn tɛmɛna e ni Diko cɛ i nana i sigi k'i bɛn'o kuma daminɛ n'i ma k'o tɛ hɔrɔnya ye ni mɔgɔ jɛra c'est à dire hɔrɔnya ani danbe ani cɛkisɛya o de ka taga kaburu kɔnɔ ni o gundow ye fɛn min tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ i nana i sigi k'i ci bɛɛ bila k'i ka jamana ko bɛɛ bila k'i ci bɛɛ lajɛlen bɛɛ Diko burujali ma a malidɛm lagalagatɔ minnu b'i kɔ olu bɛ kule ka tɛgɛrɛ fɔ i kun ka fɛn bɛɛ k'i la encourager c'est à dire i bɛ fili kɔnɔ quoi ne y'a fɔ du moment que Diko tɛ ministre ye du moment que Diko tɛ président ye du moment que Diko tɛ maire ye a ma jamana nafolo dun ani e de jɛra fɛn min tɛmɛna n'a cɛ hali ni Diko ko e la i k'i miiri k'a fɔ k'i fa don jamana ko tɛ o e b'a dɔn o tɛ jamana ko ye o e tɛ k'a fɔ an ɲɛna ko Diko ye jamana nafolo ko k'a ye corruption de kɛ ou bien ko Diko ye jamana administration nafolo de dun ko ou bien wari dɔ de bɔra k'a d'a ma k'a ka taa marifa san k'a y'o dun o si ma kɛ o Diko n'a rien fait de tout ça e de n'a jɛra c'est comme si ne ni dɔ ka jɛ bi ne ka tila ka bɔ ko bɛna n sigi sisan ko n b'o kɛ maliko kɛlɛ ko parce que ko ye ne ka nafolo dun mais c'est du vrai n'importe quoi fɛn min tɛmɛna ni Diko cɛ a tun bɛ wagati min na a tun bɛ arranger e tun b'i ka nafolo minɛ i b'a dun min ka di i b'a kala ko tiɲɛnen bi i nana k'i bɛ n'i sigi Diko kama an y'a f'i ɲɛna c'est à dire problème ye min ye dɛ ne yɛrɛ t'a dɔn hadamaden c'est à dire dɔw bɛ kɔ bilahi wuluwuluji de bɛ boli olu kunkolo kɔnɔna na ne ko i ma ne delila ka bɔ ka video kɛ ka kangari da e ɲɛna pas parce que ko ne bɛ ko dɔn ka tɛmɛ i kan pas parce que ko n bɛ se ko la n'i ye o ne ko i ma Diko to yen c'est à dire an danbe c'est à dire an danbe n'an tabiya ani an ka ladamu n'an ka mara n'an ka éducation t'an permettre i bi cɛkɔrɔba ye ko k'i la a ma bɛn i ma Diko jo kana kala fiyewu a jo yɛrɛ kana kala quoi a jo kana kala fiyewu min tɛmɛna n'a cɛ a ma kɛ anw ɲɛna dɛ a tɛmɛna aw mɔgɔw fila de ɲɔgɔn cɛ wa Diko jo yɛrɛ kana kala i ka émission dɔ kɔnɔ sisan i bɛ se ka bɔ k'i sigi Diko ye ko dɔ kɛ na nin ma bɛn ma Mackenzie a bɛ tantɔ siɲɛ kelen o bɛ faamuya parce que a m'a dɔn o ye couleur de y'a k'i la a jo t'a la a ma bɛn ok mais kan'i sigi anw danbe la denmisɛnnin kan'i sigi i fa filan kan'i sigi cɛkɔrɔba kan'i sigi mɔgɔw ka alimami k'i ci bɛɛ bila o lagosili ma o burujali ma e bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ e kɔ c'est à dire marabaliya min bɛ e la o t'olu la quoi e bɛ sɔn ka i sigi sugu la ka bo kɛ mɔgɔw bɛ e kɔ i ka di minnu ye olu tɛ sɔn o ma voilà pourquoi c'est à dire a kɛra i n'a fɔ c'est comme si n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na comme si basakulu bɛ kɔgɔ la dɔrɔn ka se k'a bɛɛ wara ka jigin ten bɛɛ bɔr'i kɔ dɔ wɛrɛ ma s'i ma dɛ parce que i ye cɛkɔrɔba kɛlɛ i y'a kɛlɛ cogo min na quoi o de ye mɔgɔw ban i la bɛɛ bilali la walifa e bɛ n'i sigi ko buruja c'est à dire a ma kɛ jamana minisiri ye a ma kɛ foyi ye tout simplement ko tɛmɛna ni e cɛ a dun ma tɛmɛ ni malidenw cɛ a tɛmɛna ni e de cɛ an y'o kuma f'i ɲɛna i ko k'i t'o dabila i tor'o la i taara kaso la i ka mɔgɔw bɔra c'est à dire a waati ne yɛrɛ tun bɛ bɔ k'a fɔ kuma bɛɛ ne tun bɛ juge interpellé de n ko wulu minnu b'i kɔ ani saga minnu b'i kɔ n m'a fɔ ceux qui sont silencieux ne kan t'olu ma dɛ minnu tɛ video kɛ dɛ mais wulu minnu bɛ k'olu sigi réseau kan des wulu ni basaw minnu sigi réseau kan k'i soutenir ni kan ka kule ni tɔgɔ ye
ko parce que qui est chokoroba burja ko parce que qui est beneni ye dankari bela munu amalde yere don bali mara bali munu sigi ka kule ila de ka tigre fo ikun ne ko woni nolu gelu ferme domina oluka uka mara balia no liu dabla domina ka donc afu kuluka kule ba dinte ko be kungo to gela nu ya donc ko kule ba den uka dogalmani nenni ko be kungo to gela do ku gelu ferme ngo odo ka frega kibla peu importe chara binika ou bien bina chara on s'en fout complètement mais mimi ka ke derrière lui il n'a kana bola il botra kosola odo mo ba den tari kumbe on va dire parce que kelengoute il faut reconnaître que les gens c'est des personnalités publiques aussi, c'est-à-dire populaires, donc beka moko kumbala, ou tari kumeka sola, qui gana fo héros tout. Quand il nega qui chou qui blakola. Douli arasta, agnoronte, Thomas Sangara, sauf que Thomas Sangara est avec Sali, bien doux avec il danga kaburu kuma. Et qui a trop d'ailleurs la bilabi danga parce que c'était Thomas Sangara. Et Thomas Sangara m'a sigi. Ka take clasheli kule ba den fouye tundo Thomas Sankara na action de ke ka jamana ta ka bo de ko nana contrairement à toi bi sigara jola mo be burjala mo fanu banenna ibura ibodon ikuna kana ni ben sela ka be fra nyogon ka shiemina yi alam na yo fena rati ina ni sigi ay ta fo digo nyina ko mbora ay ta fo asimi nyina ko mbora ay ta fo maliki jew ko mbora ay ta fo juji jara ko mbora comme si c'est comme si Iron Man de quoi, comme si je ne sais pas quoi, ça dit on dirait une quoi. Kafrika ko bana sauf qu'il y a une affaire ka foko ça dit au papalino tapagine au temache blé parce que au kumi follow de ikumo ke pour dire là sur mo biko mais billahi pas pratico il ta soko famille quoi arasbat pas pratico a ben alake mo munu yibla doni matoy quoi wa ibini kogo da france ko infernal munu malé munu be ka wuli ko ka france gen ibini kogo da o france ko fena o mo doni mimi ko de munu be ka france ka tagala yini o lu fena be yibla to ko ka ko de bantola pew tout à la tatala oui nega ki ke kukanti jamatiko ibora kan yisikite mana ka fola foka na ke attraction ko na ka sigi ko sunta ko je ne sais pas quoi itara ka mo itara en tant que juriste dani ko koye moyni katizero ne ma ne re moyni katizero ja ali outrage yele kunto fana do hali ala mata outrage kunto do soro ina yisi ka abav ka be kuma sadi ati jwa nta don ati jola de ka be kuma maske ko dabri wai ori kama juju yere ya do uye mo fenge outrage ebeka taka che dénigrer e sera tigara ah franchement ne ma sonu kirima akara tanto ne ma sonuma OK on me rappelle que o bebe famia tali sigi juge fou de incompétent de irresponsable de juge jara aya den roñinde aya muso roñinde aya katanto ka ko beke ka mugo menacer ka mugo muso menacer ko ka famille belajele menacer ne re bora do ni vidéo que ñe procureur de la république nya interpellé Ariza Idrissa Arizo Maïga ka interpellé ko ka frère ki ki datu ko sola parce que chitane di e may kelema mo shikala inte mo ka du ko sola billahi ne yo o koma keno mais debni dona kasola dona arasa billahi téléphone benala ti wallahi ijuga tenere kono neni alache ijuga tenere kono la preuve ane debni tra kasola je crois ne vidéo kelen fi aleke o ye comme nous temana ka bokolu de expliquer ka bokolu expliquer mo itale wo kasola mais debni dona kasola fuka ni bo dota na ka vidéo kelen ta kono bora kana siki ko ka vidéo kana staka parce que ne ka na inte haliki ito churu au contraire derrière ma meka fonga vidéo kono di ngo samni silma mangu ko sabal nguka yafa uka ke ala ko ki blata ngi ko famya ni bora ni se yimi ke folo ngo tese fla parce que ne ba do amana ke chuku anga galon dabla ina fabe mali kenema ne kasoy o kuma mi fura galon tola I kenemana sa ni kra mugo do ni yere ke harama de ni yere ke mugo ni finyi na mai sadi ina fabe mali de ye kenema et non dans la prison anyo koke itura yen no ke yedwalo makati ina tunka ni ci bebla ici bela jele diko ne ko malioma ngoni combat kera sadi combat personnel ni jamana ko kele na kera vengeance dro aka alakma ayaka téléphone bla ko aytaka quoi ayaka téléphone bla ko aytaka oh ibe kana position mitani itarate ibora ame wakati mna ko sisa yene e ka boka sola o de kuma be o kuma inde be bela jelen da kono o de be beda
ni kuma de be bela jeren da kono ko ben France tanga solution bi France tanga solution chini neni ala che ntena che ka vocal jeni ne ya fo yana wona yesra su dine ka wolo kan wona ka mo kan wono jeni militaire mo godo a BTP munu be sirada ko munu be dugumala ugulan tout ça ayenga vidéo ye klifana ayen contacter ako farabugu ko histoire de ko mo si ta ko fe ni francité bonem na min fo yana bi fagale mi kira Burkina anya fo ko sa na ngo ko francité Burkina be ko armée kunu uye jadisi mogo mi faga ndaro mogo bi joli yere Allah mogo kemani ko obe mogo joli uyore faga terroriste la mais abaro terroriste fagali utra mogo joli soro mogo saba français mogo saba de kumulo buka mogo nu former jadisi la terroriste munu tra attaque ke Burkina le ka Burkina be faga Burkina armée de flek kunu katka uye aratissage doke frontière saba la Tataka terroriste faga abade ka armement bade mine ani téléphone ni moto o terroriste minu faga de mogo saba de bora la munu français o kuma terroriste cela ko français sari ka fengana farabugu ka sari ka dozo ni flow mercenaire dodo ka dumogo la ka mogo fenga ku ke nyogon kan ku black kelela tout simplement dro jamana kana basiki kana ke jamana kono wati ni angu ko ombe évoluer comme ça fait ou na siki anko o kera parce que kurita kera dron ou you profiter comme ou yo ngona ke atete la kurita kera dron ou profiter ka do toaraki no dron on lu sina ka nord région sababe milati oh bon comme les intégration entre nord la blé les intégration dron paf ou you profiter ka sana centre konna kana farabugu phénomène a payé Francis de Benin Bekofe. Comment Beyorom na rasta? Et quand Francis défend, wallahi billah, netekaf. Mais bon, itaï min kadi bake ko neteki balefouila. Netisi. Mais ka donc a fo ko inyo no ka kuma fie parce que ne ya fie ka bobi ko kana vidéo keka. Iba don imana ebse kuma lade mais on fait se bourdia de la quoi billahi kemunumbi i affronter qui l'a affaibli. Ne kote ngo dabara de be mogo so mogo wa dabara de be mogo ba mogo aho munu mu jo inye diko ko kele ni tura dikola tangi matu dikola ne tatisima parce que min tana en diko ni e horo e manga ka kuma fo parce que e ya on bede janfa ire ya sadi anyi koro ki koro fika taka isigi ka jongala fo ko chena ke kumga bubu deme comme ko mi yebla la ko diko e o fo onyana e na mbenoka e ya fo mo de personne yi ka horo kulanke imne ne ka zonyala imne ne ka shona donc ango ble tanyi mama diko la nga papa katala mais France Queen mali dembe ya famia bi ka fo ko France de ka mali chi kuma emuye parce que a fora de ko Francine n'a depuis 2013. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui 8 ans. 8 ans France be mali kono mais ala dien dungo duda nor table de Francine na watim na anye an fara nyogon ka taka fo Kidal. Andana Kidal konana. Mais bi Kidal te gawote Tombouctou te. Ambe fo centre la. Fo moti konana. Francine be non mogo ba joli ko en na kana mali deme mais dien dongo fali bikake mali on na famia sisa hali France bika mogo munu akumuga mogo munu deme malika no etwara guye olu yere be ya famia bi ko France de bika to olu ni mali takabe olu ya famia bi ko France de ta fait fio ça dit olu ni malika be ube ugaro ka kutai olu be ya famia bi Free France ko Mali état ça dit aube ko doa farabugu ko histoire min kera aw ya ye ako demna anya nyini yoro folo la nenu kun kera dro akumeke intervention militaire de kataka mogo fra ibuta kata administration kata kisachi fekarola kataka kisachi flola et pourtant nimbe mali dene nimbe asomo nimbe ambalmawi parce que mogo de dono do korodo e France oh farabugu ko min kera ni France kuma ka guerre de créer farabugu fene de ka farabugu ko la déstabiliser ka nga administration mabo ye fene na pew
ko fana contrôle tout bolo a fora ko an kana marifa ta ɲɔgɔn kama ko an ka sigi an ka kuma aw y'a ye Haut Conseil islamique à travers Haïdara Chérif Ousmane Madani Haïdara u ye mɔgɔw bila ka taga fulaw ni dɔgɔnɔw sigi a don an bɛɛ y'a vidéo u ka sigi ka kuma k'u ye ɲɔgɔn ye k'u bɛnna fɔ la ko kɛlɛ tɛ yen bilen k'an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o min kɛra Faransi ko pourquoi ko Mali bɛ ko pour que Mali bɛ dialoguer pour que Mali bɛ sigi ka fɔ ou bien sigi ka kuma kɛ ni jadisiw ye parce que Faransi ye fulaw kɛ jadisiw ye Faransi ye kadaw kɛ jadisiw ye o min ye malidenw ye ka wolo Mali kɔnɔ ka mɔ Mali kɔnɔ parce que ka bɛnbaliya min fɔra ka fɔfɔw kɔrɛ ka mɔgɔw bila ka ɲagamiw cɛla k'u bila ɲɔgɔn na Faransi ko pourquoi ko malidenw sigira ka kuma ko ka bɛn ko la donc jolima bɔn bilen fagali ma kɛ farabugu minɛlen tɛ bilen maintenant min ka di min ye bɛɛ b'a kɛ Faransi de ko k'o tɛ kɛ malidenw bɔra nin bɛɛ kalama o Faransi kelen ko anw ka gouvernement ma k'o kana kuma ni tuaregiw ye comme on appelle mouvement minnu bɛ Kidali kɔnɔna na k'u n'olu kana sigi ka kuma et pourtant o Faransi kelen b'u senkɔrɔ o ni o tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yala c'est-à-dire la libre circulation olu bɛ yala cogo min ka d'u ye Faransi b'u ye a bɛ tɛmɛ o la Faransi b'a ka a bɛ ka an ka dugukolo jukɔrɔfɛn ninnu bɛɛ k'a bɛɛ piller ko an n'u kana sigi ka kuma mais sauf que olu yɛrɛ y'a faamuya tant que Faransi bɛ yen bi a tun bɛ fɔ ko ni armée Mali tun bɛ yen ko de bɛ ka mɔgɔw faga mais armée Mali tɛ yen o tɛ Kidali bi o armée Malienne tɛ yen nɔ mais Kidaliwaw bɛ ka faga u bɛ ka faga cogo modèle bɛɛ la mɔgɔ bɛ bali ka disparaître ten mɔgɔ bɛ tunu i bɛ to k'u su ye ɔ jɔn y'a kɛ yɔrɔ sema yɛrɛ damaw kɔni tɛna ɲɔgɔn faga yɔrɔ sema yɛrɛ damaw kɔni tɛna ɲɔgɔn faga parce que nin bɛɛ ye Faransi ka baara de ye k'a ɲini toujours k'a bila malidenw kun kɔnɔ ko insécurité bɛ pour que ale bɛ se ka to yen cogo min na voilà la seule raison Maliens y'o min faamuya n'a fɔra ko kɛlɛ tɛ bilen an bɛ jɛn an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ sigi an bɛ kuma o de kuma fɔra o min bɛ bila ne Faransi bannen don o ma malidenw wulilen don Faransi kama k'u bɛ Faransi gɛn non mais c'est grave e bɛ n'i sigi ko Faransi ni Barkhane tagara dɛ olu tun bɛ ji di armée ma dɛ olu de intervenir dɛ olu ye secours de dɛ ils sont rapides dɛ drone b'u bolo dɛ renseignement dɛ jɔn renseignement d'u ma américains tɛ et avec tous ces renseignements là mototigiw bɛ taga ka taa maliyɛnw ka village jigin ka armée ka kan attaquer ka mɔgɔw faga o mototigi kelen bɛ tila ka tunu dans la nature kɛmɛ kolojɛlan kan ten Faransi min bɛ yen Faransi tɛ olu ye culpabilité minɛ foyi mais min f'i ye Razbati wallahi nin vidéo tɛ ka foyi nin tɛ frappé le dɛ kɛlɛ ko yɛrɛ tɛ mais ka kangari de da i ye i bɛ kana sira kura min minɛ i bɔra kunu ni e ye mɔgɔ dɔ ye c'est à dire e kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ c'est à dire quoi yɔrɔ e ni ɲangi ko k'a bɛ kulusi bɔ e la ɲangi ko k'a bɛ kulusi bɔ e la ko ka goloki bɔ la k'a bɛ déshabiller k'i yɛrɛ maliden bɛɛ la billahi tallahi a kɛra 2017 ne tun bɛ ɲangi ka don kibaru lamɛn ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna mais profiter ka segin a kan ne ka kɛ vidéo mani ye ka bɔ ka vidéo kɛ ka arasta dɛmɛ fɔ n bɛɛ ni ala cɛ ni n ka tunga cɛ a sɔrɔla ɲangi de nɔfɛ Abdul Ɲangi ani min sigilen filɛ bi u ka plateau kan kuma na e kɛra c'est à dire quoi mɔgɔ ko ten n tɛna f'i ma ko ba sinamuso sago den ne t'o f'i ma dɛ mais ɲangi kɔni fusara ni ɲangi ye da hɔrɔnya la bi ɲangi fusara ni e ye quoi tellement que ɲangi tun bɛ wuli ka bila arasta la ka arasta dɔgɔya arasta tun bɛ kɛlɛ min na fɔlɔ 2017 2018 ɲangi tun bɛ arasta dɔgɔya don dɔ ne ye n to n ka baara yɔrɔ de la ka ɲangi ka vidéo de la mais a bɛ ka arasta dɔgɔya k'a dɔgɔya moi ça m'a tellement fait mal quoi ne ko mais moi je comprends pas mɔgɔ min bɛ ka jamana ko kɛlɛ kɛ i ko i bɛ se i yɛrɛ tɛ dɔ kɛ mais pourquoi e bɛ k'a laɲini k'o lajɔ k'o la stopper ka ɲini ka kala don o senkɔrɔ k'o ka ko ban voilà pourquoi ne bɔra baara yɔrɔ la dɔrɔn n tɛ Facebook ko ɲɛna a wagati yɛrɛ ne nana a kɛra 2017 ne nana so kɔnɔ dɔrɔn n ka Facebook bɛ n bolo dɛ k'a ko ɲini k'a don direct kɔnɔ k'an sigi k'a direct k'a don mɔgɔ min tun bɛ vidéo kɛ yɛrɛ ko mɔgɔ bɛ min nɔ Dani tonton Kabanɔgɔ fana tun b'a daminɛ ani Mali Frappe voilà Dani ni tonton ni Mali Frappe ani Jɛnɛ Sogodugu mais minnu don ne kana vidéo kɛ a don ka ɲangi dénigrer ka ɲangi lagosi k'a dɔgɔya depuis o don ne ye ennemi juré kɛ ɲangi ye n b'a fɔ ko ka hasida dɛ
mais ça denga combat bebla nyang ma ça ne minda nyang ka watara de bado wallahi billahi abdou nyang kama aga rasta kele kama ne kala video mani ka rasta demi adunta ntarasta do rasta tendo mais bi o nyang kelen sigle fa rasta ka plateau ka o nyang kele o de kera ka wuli ka joke bi kaila bokka sola eche akara kuma shulu ne malo ya dan seka eche ntu nganga video de flabi ko rasta ko teno ko alebe ye nyang sanfe kala nyang te sigi ka debake kono kala te morpion jabi ntaro mena video ni resoro yero ntu mga fle attends j'espère que mena video ni j'espère bien ouais attends la video ni rebe mi est-ce que n'était là voilà. Ah oh. Code de Alama. Ok. Ni maintenant tu voulais débat là. Depuis le révision professionnelle pour actif aussi ça. Marche. Alors, réflexion du bas pour aller venir sans faire. Donc, aller venir sans faire. Aller pour aller venir c'est la débat. Après, il dit que les gens ont une idée là. Le Congo, les gens ont une idée là. Et vous dites ça fait d'abord. Et si vous voulez que les gens, ils ont commencé à faire des yeux à voir des bandes. Ni que les bandes, ni que les bandes, ni que les bandes. Et les billets, les bandes. Donc, constitution au autour là. Campagne de Boakab là, comme il a dit. Il a refusé encore. Maintenant, Serge Daniel m'a vu l'autre jour, il a pris mon numéro de téléphone et m'inviter à un débat. On a su à aider pour exprimer dans le débat là. Tout de suite à 15h, il était minuit. Moi j'ai dit midi tout à l'heure. Ne me vois pas qui pour Rajbach, il n'y a aucun problème. Quelques minutes après, Serge Daniel m'a rappelé pour dire non, je suis désolé, c'est plus de 15 heures, c'est 14 heures. Il a dit Serge, si c'est tout de suite là, moi je suis derrière. Moi je suis arrivé à Africa avant 14 heures. Jusqu'à l'heure, n'est-ce pas, émission qui m'explique, le Congo, placement de l'économie, expliquer après, ils ont décidé qu'avec quel état. Donc, dès qu'il est avec la loi, ils m'ont dit que, donc, vous venez quel état, quoi qu'il est, on va quel état, pour vous dire, on va en faire. Non, il n'y a pas de problème. Mais là, avant, il y a enregistré. Facebook, quand il y a eu contexte, pour l'identité, on va publier. Après, personne n'a pas dit qu'un appel de publication télé allait de la semaine. Aujourd'hui, il y a un peu de il faut qu'attacher 14 heures. Tant que la femme, finalement, l'autre ne le fait pas. Il n'y a pas de programme. Il ne fait pas. Aujourd'hui, on va avec un élève. Qu'on ne fait pas de débat avec un insecte, un morpion. Qu'on lui est grand, il est au-dessus. Donc, en gros, c'est la année, mais il y a froid, il y a un tabac, il y a un foyer. Bon, mais c'est la perte d'un Nietzsche. Quoi, soyez là, c'est quelqu'un. Mon propos, Nietzsche, pour dans la tigo, quoi, pour travailler le double, il est kuma bana ne ni video na me ne nyang manga arastama arasa ko te kale ni ale ni mor pionta sigi tabale kelenga ka discuter quoi negele ga video na me ne be nyang sigi la soro ngakara akara afadin sa akara fadin sa ko ya dan quoi akara fadin sa ko ya da billahi ba fla de oh mais kuma e miye ne be min forastay
billahi rasbachi i bole min filɛ kaso la n'i bɛ Mali fɛ ne b'a dɔn an kɔni yɔrɔ an ka kilan kɔni tɛ parce que ɲɔgɔnna rancune c'est ɲɔgɔnna rancune tɛ yen nɔ ça je le sais o tɛ anw yɛrɛ ka laɲini ye sa parce que an y'a dɔn c'est-à-dire ye den qualité fasuguya min ye quoi ma faamuya ye mɔgɔninfin fasuguya min anw y'a dɔn quoi anw de y'i bɔ k'i yira diɲɛ na mais on a ta o ta k'i jugu mana kɛ zonzan cogo cogo f'a kulo ka jan e ɲɛti bɛ Mali ye parce que ala ye kuma nɔgɔya i ma wa dɔɔni fana b'i la i bɛ dɔ dɔn m'i ka kalabanciya fɔ dɛ mais i bɛ dɔ dɔn donc Mali bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛnw mago bɛ bɛn ani keleya de la maliyɛnw mago bɛ ɲɔgɔn ka fara ɲɔgɔn kan dɛ malidenw mago b'o la a kɛ ala kama kana na mɔgɔw diviser bilen a kɛ ala kama cɛ mɔgɔ t'i ko minnu b'i la an ma nin f'i ye mɔgɔ tɛ nin f'i ɲɛna dɛ a cɛ t'i ka mɔgɔ la minnu a bɛɛ kɔnɔ k'u kala a bɛɛ a vidéokɛla bɛɛ kɔnɔ k'u kala hali ne bɔra k'olu fa ni bi u bɛ bɔ k'u sigi ka tɛgɛrɛ fɔ dugu wuli arasta o y'a sɔrɔ i bɛ k'u yɛrɛ fa bilen u ne y'a fɔ ko in kɛlen don min na e bɔra sufɛ k'i sigi k'a fɔ ko e taga Diko muso naani a n'a denw ko ka to ka so yɔrɔ ɲini k'u dɔn u bɛ école min na ani Maliki Jaw ani Jusi Jara e ni kuma fɔ don min na n'u bɛ ka fɔ ko dugu wuli arasta ne bɔra ne ye kangari da ye ne e tɛ dɛ ne k'i ka mɔgɔw ma aw bɛ ka arasta nɛgɛ ka kɛ kojugu quoi a b'a dɔn arasta bɛ fili la a bɛ ka kuma min fɔ sariya ye nin kɔn a bɛ fili la a bɛ ka kuma min fɔ diɲɛ kɔnɔ ninnu tɛ kɛ nin ye menace ye n ko mais o n'a ta o ta aw bɛ ka tila tugun ka kule ko dugu wuli arasta ka encourager ka tɔ la motiver ka ɲagari ka taga o sira kan n ko mais don min na n'aw minɛna k'a don kaso la aw tɛna se ka foyi kɛ dɔɔni dimi don ale de b'a degun kɔnɔna na i muɲu o ye waligolo ko ye ale de b'a tɔɔrɔ kɔnɔ n ko jɔn ɲɛnafin b'a fa minɛ c'est-à-dire jɔn manki b'a muso minɛ ou bien a denw minɛ n ko arasta ne ma nin kuma fɔ aw ɲɛna o arasta taara kaso la aw bɔra k'a bɛ manifester don min na aw ka avocat taara aw bɛɛ désactiver a ma kɛ aw bɛɛ y'a sigi a bɛɛ y'a geli fermer dugu la an tun tɛ mɔgɔ si mankan mɛn bilen dugu wuli arasta o ou bien quartier wuli arasta o foyi tun tɛ fɔ bilen ale de tun b'a kaso kɔnɔna na yan nɔ ni funteni baden na Bamakɔ aw bɛɛ sigilen b'a ka so kɔnɔ a bɛ taga sunkuru tigɛ la min kɛra a bɛ taga kɛ o ma k'an bɛɛ ɲɛna nɔ o ma k'an bɛɛ ɲɛna cɛ bɔlen min filɛ sisan arasta ne bɛ min f'i ɲɛna wallahi ni bɛ Mali fɛ peut-être ɲangi min taara nɔfɛ bon n t'a dɔn komi ɲangi fana a mana kɛ cogo ɲangi fana fɛlen tɛ quoi ɲangi fɛlen tɛ pour que mɔgɔw ka kɛ ɲangi fɛ il faut que a ka rallier ni CDR ye parce que muto de bɛ arasta kɔ muto de b'a kɔ n'i kɔni i farala olu ka guide kan ou bien i y'a tɔgɔ duman fɔ dɔrɔn paf olu bɛna firi ka da i kan k'i ka fɛnw partager donc comme ɲangi mago bɛ partager ni view la muto bɛna kɛ k'a ka direct fa ɲangi fana mago b'a la voilà pour que a bɛ taga fara arasta kan ni bɛ min f'i ɲɛna to ni ɲangi ka teriya ye mais wulu minnu b'i kɔ Faransiya kɔnɔ kukala minnu b'i kɔ Faransiya an balidɛmu lagalagatɔ nantankolo minnu yɛrɛ e m'a ye ne ko aw ma sisan wallahi billahi ne ko aw ma sisan ne ko n ko mun de ne kɛ vidéomani ye ne ka na Facebook sanfɛ ka vidéo kɛ ka arasta défend ne kɛlen ka ɲangi ye wagati min na ɲangi bɛ bɔ ka arasta neni ka arasta dɔgɔya o y'a sɔrɔ hali arasta t'a kɔfila la a ye ne tɔɔrɔ tellement o y'a sɔrɔ ne tɛ mɔgɔ dɔn CDR la n tɛ yɔrɔ CDR ko yɛrɛ kɔni tɛ o n tɛ mɔgɔ dɔn n tɛ vidéoman dɔn kuma tɛ ne mɔgɔ si cɛ ne tɛ mɔgɔ si dɔn j'avais même pas d'amis ne y'o min ye moi ça m'a fait mal quand to baarayɔrɔ la voilà o dimiya kama parce que arasa bɛ ka min kɛ a ka di ne ye arasa diya n ye kama n'a ɲin bɛ ka min kɛ o bɛ ka ne tɔɔrɔ o bɛ ka digi ne na dɛ voilà pourquoi ne bɔra baarayɔrɔ la a don ka na don n ka Facebook kɔnɔ ka direct yɔrɔ ɲini k'an sigi kelen n tɛ cɛ dɔn n tɛ muso dɔn kuma tɛ ko ka mɔgɔw wele ka n ka direct kɛ a don a balana c'était la première fois wa fo ka taga min kɛ n tɛ ɲinɛ ko a don il y avait 487 personnes hali n'a san tan kɛ n tɛ ɲinɛ ko ça c'était en 2017 487 personnes qui me regardaient mɔgɔw bɛ k'a fɔ i ka vidéo kɛcogo ni danni ta ye kelen i ni danni bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pourquoi ne donna na ni conviction ne donna na ni arasta kanu de mais wulu minnu b'i kɔ bi ani kɔnɔ kukala minnu nakun ye vie ɲini ye ani j'aime ni bravo Idrissa Ɲumana minnu nakun ye cɛ ɲini ye n ka dɔn n ka ye n ka kɛ star ye n ka kɛ tɔgɔtigi ye mɔgɔw k'an dɔn n ka cɛ sɔrɔ n ka kamalen sɔrɔ n ka muso sɔrɔ n ka nafolo sɔrɔ n ka fɛnw sɔrɔ ani minnu nakun ye o ye kelenw tɛ dɛ
wa olu na kuyi o miye o drone ne bi olu intéressé olu mago fosi te e ka image la olu mago te cédar ka image la olu boku sigi ka mogo ka vie privée ta ka da u boku sigi ka mogo fone ka mogo banini u boku sigi ka mogo bela jere buruja mogo shitito ali ni nyangi kila ngoro même pas 2 semaines u sigi ka nyangi buruja u ye kasim tapo buruja u ye buka be buruja olu tanya inde ka fo ko ne ni ke ni mai arasa ka image ma ne ni ke o barasa ka dossier tonogo ne ni ke abarasa ko gelea olu ka papa ka tola parce que olu na kunye de nga kule ka buni beke ka wogochi ka mangan kulo ke te pour que mogo be se ka dan flemme mogo be se ka kene ka ke olu yere fait olu o be se ka don tugo mina quoi una kumbe flé c'est pas des gens tu sais ça dit cerveau be munu kungulo kono munu me réfléchir nous cerveau ka do ka fo ni kan jamana ma ni kan nga jekuluma ni kan rasta ma ni mayama anga la yine ni ou barasa aka no tellement ni ko kibera sa fait ibara sa ka idéologie ko oh comme il ka don arasa be min fo aka garandu sila be kuma min kede e de be kla kana o tasisa kana woro do ta ko décortiquer ka wala ina fo buya ka ba fa tukumina buya ka ba ka tukumina kana wala ka expliquer kana pour que maldum ba famia arasa ba fa min fo aka la yini miye kuma la yini me muira aka di dossier muni ba ko mbaka to ayini fota globalement donc ka wala kanya o de kanga ka kika barani ta arasa koy mais au tenter bolo ka yini ka arasa ka idéologie ko propager au tenter bolo e ko de ko e ka kere soro e ka kamne ba den soro ka kuma wati mana tike e ko de ke ka muso soro ka tigi da olu fe u ka sogo jeni ka dima I ka dun a bana I ko lu mana tike ki yere ta he aw ni ala na krache aw ni aw ma che do fili kono ni aw ma che ka jokulu che na aw ma nege ka bla kola ka ko to juga ka détruire ba muneke voilà ne ko ima on ta fen ko te quoi on na ni conviction di o de kama ame bo kan tafo mo ante sampo santo tele na o ne bo kuma fo ko ka ben luti ndamna nguna chebe amusu be ko mi wardima ko parce que boy kan ke ou be boy kan kasane ni ou be nimne kan defa kan deme na chebe na mabonte ya fama ala kana no wala kana barka do akola achete amusu te ne be ntafo de a politicien te a dinanya mo te a personnalité te no a foi a personne y a pas on donne la conviction ani kanun de kama mais ya on janfa ka kla ka anto e ka wulu ni ka saga ni ka basa ni ka kono kubulo ko mo deni ka mo ni ka mo fenge mana abama nyinguru escro ça dit quoi nene halama de nebe to ka kuma da fo ko ni ne mo sigile ebe ki sigi ka kodo la kale ko min kera eni ne yira nyina mebe ki sigi ka fenworo fo mi make ye fio c'est mi ma fo kali sigi video la ko kuma fo nene wo mi dandro ça ne tigere la quoi e ka tan retene bolo blé e ka tantena kali sigi I baliku I chokorba e mamiri ka fo bi ka kuma mi fo ko sali akara kasanya kasa masa ka fo bi ka mi fo ko galon to ki sigi ka mo ki nyewa mo nyine ka galon tike ki re sauver ou be ka resta sauver kana galon tike sachant que akara Jason nyina o ni ko en bekara o nyina e ka kuma mi fo ko shima ke no nene yo kwa eni wulu beka kanebulu ine wulu beka kanebulu donc rasbach même finyana France ko dossier abla digo ko kala wulu boyka suruku boyka do itike tugo bena de France ko dossier bla ka bo kibna ibeka ne bubu temene ko kibna France de défend hali ka fo ko risi kanana sa ne bo famia ka fo ko France gen ko remplacer ni Russie afoko Russie kana ne so ko famia mais ka fo di ko France tetaka ko France takal te Mali arranger et rasta France n'allait mouné Mali France dali ne ki mangi ka boy ka France ka bila fo mo ni na foko ka bra ala ka France da ka 6 mal la ka dele ko nyona so jinyo rosi o chemi yi ibison ibisa ka disiki ka fo e bay billahi ibn fo Mali dewnyana donc rasta sabali ake Allah kama iga ke Mali fe iga ke Mali dew fe anyini ka jeunesse fra ngonka dem to ka kuma fore e fle ben le cerveau fle Abdou Niang fle amana ke nyewo nyema ni adistrigi kwati ni au fara ngonka ka ani nusar ni au fara ngonka ka uteke ngoma billahi ko ta mamaga Mali ko na dabla wa Mali saka sangorota me kito yere kula Nyang ne mana Nyang sigile ko be fara saka bi parce que ibe ka te fangana ha
parce que ibeka te fangana quoi ibeka te bi oh mo munu kera ça s'appelle les alliés de circonstances parce que Assimi Goïtari arasa fengana taka ibeka la taka voilà comme bon bref arasa fena na usura ga ibeka kula no donc abe jira ka ke jongo fe no oh ne Assimi ye awka ibeka la taka jaka wata ko fara jongo bi oti jagwe ni akun de solo ka aw fichi ni ñoko folo aw me bi aw be ko meje interim na baby tanim ne kerefe baby tanim ke kerefe aw parce que hal na ma fara ñoko ka me ambe ka intérêt solo kuma banaw aw ta ya fichi me bi aw mo munu kera sababu ye ka aw ka mentor la taka no e bubu siseni ibekay jago ta ko fara ñoko ka be bla ulabi am mo be basik la jamana kono wa nga transition anta fa ka déstabiliser de anta fa nga transition wa déstabiliser na ta maliko ay na mali deme aina maléon deme wa transition deme ga bodinga kono mais kana aussi olu dénigrer la olu burujal la olu la goshilla ate passé ade janat kono am ñomulo na foli be bela jele vraiment vidéo jamnya ko te vidéo re jana ko dugu ka boka fodro ko koro minke nte frappelé de nte bugolier mais na ma dabla wallahi nene ala na krati ne sabote ne na sigi vidéo la comme vidéo ka rasa ka fombele ala ke wallahi parce que ne bolo na fatala ko ambe dum na ko bi ne rebe minni male kono de ne be minni male kono bi o beni an tege nyoma peu importe hal nante fra nyonka an ke jekulu kele quoi mais parfois an bela jele ka anyisi l'essentiellement no de mali o no e mali comme quoi abe dinga kono an tanga bo dinga kono mais non kani sigi asim mata akarade a ekmeno de ebiga wo kono ekmeno boy ka ni mulu bala kuma fle asim mata karade asigira dalla de we mali kundi de kana kunsigi takadama ekumbe conférence min kera sari femme filmer anye miye oye u bela jele u ga conférence kero la we photo mta ka publier ambe o photo mais bi si asim mata kare ama donné asim se ka déplacer ka bo ka avion takata fo akara sur l'invitation de la CEDEAO ko ata ko lu ko sigi dala olu yere ko sigi ka kuma fo o bolon ko ka so ka fo Assimi ko bo ambe nan de ka takane ne so mais ça va pas non c'est n'importe quoi boni manipulation nous c'est grave quoi eche ko te ka nga falo samene ntuma ba fa mi fo ka bo kuma na sam ani silima mbaw deli ayake alakama awde arastabla liberté provisoire la ne din de la ka kuma fo arasta shitanedi arasta be yoro billahi benti warasta be yoro la fiati ayra ka la indiro de parce que teso ne mo ko fra ngonka atafe ka mo shika évoluer wa tafe mo shika success ro atafe ko kanya mo bulu fa ko nyini ko ka ko tio tigi bulu o mali be rom la bi le Mali est affaibli à jamais Mali be rom la bi Mali mo be cohésion sociale la Mali mo be ben la les vivre ensemble main dans la main Mali mo bo la aya aussi d'ici le 4 août, ni arasa takabolo de kera, kabe Francis demain, ka transition déstabilisée, na takabolo de kera, kabe transition na gauchi, kula affaibli, na takabolo de kera, kabe anyini ka tien shogel bolo, kabe anyini ka tien Assimi bolo, samle silima. Arasa e minke, aye menacé munta, ni aye aouye planti do akama. Ne ba do, samle silima me planti do watu, wa sro, tous les, en fait, comment on appelle? On va sur toutes les conditions sont réunies quoi. Ni samni silman kele ka plainte de kamadro, on va sur abe condamnation kumbo quoi. Non, fatalo, ka foko le plainte de kama, qui be entendu, comme quoi ka foko ere jobala, ko sam jotala, keka senga taka soko le plainte de fulo tikake. Parce que ce sont des juges, des avocats, des magistrats. On nous bela jelen farale nyoronka. On nous tsika wuli n'importe quoi, plainte de n'importe quoi. Ni ou kele ka kadro seke dans sa kola, seke sa derrière ce jour. Oh, au ye plainte de arasta kama. Au ba don tigi plainte m'dona kama. Akanga ka kasuke. Aba kasuke kumba, akasuke ni kum aba bo fura tala au bodo ne bodo. Oh, aya aussi ga déterminé. D'ici le 4 août. Naka baraka ka jamana la déstabiliser ka inquiétude de jamana kono ka jamana bafouiller ka transition la gauche ka yini ka baraknya olu bolo Assimi nous paraît oh les 4 aya daka galado ay critique akwa sara daka sara mi fo ay menace de moro munuke
ay menace mun ga ay outrage mun ke sariya min fola akanga ga sa haga mi gal nakra kalo woro de ube kalo wolonfla aya dakun akataka kasoke aw kana bla ko 1 mois de prison ferme ou 2 années en sursis de aya dakun fo ka transition ba aya dakun fo ka transition ba parce que ale fla ali ale refla ali la fiama na ayre quoi billahi la fiama na ayre ibora jamana be yorom la bi na club na jamana dema ka jamana korota mais kan sigi qui bena français de défendre Mali denka a te passé aller ensemble musulman aya hakil to yoro la d'ici le 4 août na tarabolo kala ka gouvernement ka transition na déstabiliser ka la déstabiliser na ka baraka to de keroye ka nyini ka asim mburuja kula gushu kula no kula affaibli na tarabolo kero dro le 4 ka jugement de droit aya gusha ko ka tarabla wo kono comme ça yani ka ba ale yani ka bo o ba so ani jamana mara basiki kono ka transi ka c'est-à-dire ka élection nyena mala be élection nyena ma ko la ben ka ban pew ka président croix sigi comme ça no grâce à jamana sara be sigi senga minga ke obeke abi kanto la c'est-à-dire quoi kéré haraba de te quoi ate shogel fait ay kanto ko parce que min ko arasa no ko muni yisoro de muni yisoro ita la muni ko shogel ku tra shogel no me ka premier ministre ko aso ko ye parti politique ñemo chef doy hein ko politicien ko parti do président enfin doni élection kera ke ni Keblengana ou beni ni Keblengana ou beni traité ma gagné ou beni Muntakatal gagna traité na somawa comme si ko shogel ko ba fu ko shogel transition fait élection chouin ko shogel fait ko Musa Mogoy ko luka bara ko luka kobe oluga kobe koni nyemgo ya fotukumna kolote boko c'est-à-dire obeso nga sadia suso obeso ni ba shogole yera ma gouvernement nommé o nommé ka doma kuma tema ebe kasola ite femi makire bi sigi manamana ka fula be manipulation ka mo bla nyona shogole bora ka discours min ka oduna shogole bora ka discours nge be yaye tout le monde a vu que shogole ko hali c'est-à-dire ko ali fenge ali accord d'Alger ka be réviser shogole yo fo benyana ko wa zone be mine c'est impunité avec kele shogole ni fo benyana mebi ni sigi o Musa Mogo de o lubitando de o luka ko be place ko de poste ko de ka do de u jora ka bonu c'est ko luka place ko o lubi fonction na o be place mi occupé ko o ka bonu una kunye mi shogole ya fo benyana ya no ko lu kera ministry ko lu ye jondi ko malidenw ga jonde wuye walu be malidenw de ka barala olu alena ka ministry be u ku geleya choko bela sadi transition me ban wati na munu yu bla barala u be ka baraka munu ye olu kona jon u ka barala ko mogo nana fe gouvernement kono be nana kana mali de servi ka malidenw servi ko mogo shimana kana yera servi wa mogo mana koro we be mina bi nyangi che shogole ni fode mais manipulation arasta ok ni ala sonama ami ñono te kala bangay malew ma oblayano sans reb na lew yo mo lu vitrier voilà ma obla je l'info franchement amada bo fino ga janya janat kone jan am ñogo mbolo fo info wadada am ñogo mbolo fo info États-Unis ika fo litama tama biano mais befo mogo ko mi viro konna nga fo ba bela jela o be fo ka o be wala ñono Ibrahim Dabo nga fo libié am ñogo mbolo inshallah Mamadou nga fo libi fene ba bela jela fo voilà viro jana ntuma dabo viro ga jame awai papa une vidéo de 10-20 minutes mais il faut 1 heure là quoi donc ma obla non la strama akambe chore